Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya pada kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, termasuk kita sebagai umatnya yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menjalankan setiap sunnahnya. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian? Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini telah hadir juga di tengah-tengah kita Al Ustadz Ari Abdullah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan atas usia antum dan ilmu antum. Amin. Bisa berbagi dengan kita semuanya. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum dimulai kita ada informasi bahwa kita hari ini masuk ke juz keempat. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap istiqomah di bulan Ramadan ini, serta setelah bulan Ramadan untuk terus mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mentadaburi Al-Quran. Karena sejatinya di dalam disebutkan man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, barang siapa yang mempelajari khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Nah, jadi di bulan Ramadan ini apalagi setiap hurufnya dilipat gandakan. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Masya Allah, luar biasa, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi betapa beruntungnya kita, orang-orang yang masih terus berjuang untuk membaca, mempelajari Al-Quran. Maka dari itu, mari kita niatkan pertemuan ini sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran, sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan, membaca bersama-sama Al-Quran surat Ali Imran ya juz keempat, yang akan nanti dipandu oleh Al-Ustadz Ari Abdullah. Langsung saja kepada beliau kita persilahkan. Al-Yatafadol Maskura Ustadz. Ya, syukran Ustadz atas waktunya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya harus tetap bahagia ya. Salah satu kebahagiaan diantaranya adalah usia kita disampaikan di bulan Ramadan. Kedua, dilipat gandakan, dan tentunya mudah-mudahan amalan kita pun juga diterima oleh Allah dan juga dihapuskan dosa-dosanya insyaallah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita melanjutkan juz 4 ya Quran surah Al-Imran, diawali di ayat 92 ya. Baik, kita mulai dari ta'awudz basmalah, langsung kita baca ya. Boleh Bapak Ibu sekalian untuk di-mute-kan mikrofonnya agar nanti Bapak Ibu bisa fokus ke bacaan ya. Ya, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شديد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Baik, sebelum lanjut, Afwan, kalau ada kesalahan, kekeliruan boleh diinformasikan ya Bapak Ibu. Kita lanjut. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Oke, wa kaifa ya, Afwan, kita ulangi. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن
يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آباء الليل وهم يسجدون. Ana, ada kesalahan tadi. Afwan, ya. Ada kesalahan. Ana. Ayat berapa, Afwan? Ayat 100. Oh iya. Anak. 112. Ya. Oke, saya coba ulangi ya. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ kita ulangi وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من Ya gimana Pak? Oke kita lanjutkan. Hasanatun tasuhum, bukan tulangi tadi. Oke, ayat 120 Pak. Betul? Ayat 120? Ya. Oke, siap kita ulangi ya. Fuad. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a Inna Allah bima ya'maluna muhita Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital Wallahu sami'un alim إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين
ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء kita ulangi يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Tolong diulangi. Wasamawatu. Oh, maaf. 133. Oke, syukran. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا
والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Oke, afwan. 5 ya. Ayat 151 ya. Saya ulangi. Ustaz. Syukran. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق
ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بطونكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما تكتمون الذين قالوا لإخوانهم فقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما تملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلهم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. عفوا. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس
واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Kita ulang. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا
سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله
kita ulang. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعلمون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Syukran Bapak Ibu sekalian atas koreksinya, dan mudah-mudahan berkah kita pada pagi hari ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya jangan lupa bahagia. Kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah usia kita disampaikan di bulan Ramadan, yang kedua dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu kita semua. Syukran Ustaz atas waktunya. Barakallah. Alhamdulillah, syukron jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Ari Abdullah yang telah memandu kita bersama-sama kita membaca Al-Qur'anul Karim juz keempat. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan usia dan ilmunya. Amin amin. Sekali lagi syukron jazakallah khairan katsira Ustaz. Amin. Ya. Baik, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudari sekalian, terima kasih juga yang telah menyimak Odoj ini sampai akhir. Tadi saya lihat di akhir 160 orang lebih mengikuti Odoj pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak, yang juga telah tadi ikut membantu Ustadz untuk memperbaiki bacaan. Di sini sudah ada, saya lihat ada Ibu Siti Mukhayaroh, Bu Eriga dari Bekasi. Assalamualaikum Ibu, Ibu Ais dari Jakarta, Cibubur, Ibu Suniarti, Karawang, Jawa Barat. Ada Pak Mustajab Mujahar, ada Bu Popon dari Subang, ada Bu Martini, ada Pak Andra Dika, Bu Aida, Bu Rahmawati, Bu Rosnaini, Bu Nina Bandung, Bu Wardah Asahan Medan. Banyak sekali ya ini, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kemampuan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini menjadikan syafaat untuk kita kelak di yaumil akhir nanti. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi.
Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada Al-Quran ini menjadikan kita penolong kita kelak di yaumil akhir nanti. Juga kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian yang tadi udah live duluan, keluar dari grup duluan, ada hal-hal yang mungkin mau dilaksanakan di luaran sana seperti mau bekerja, mau ke pasar, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan atas hartanya, juga diberikan keselamatan kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Dan juga Bapak dan Ibu, kami mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk ikut bersedekah subuh. Silakan boleh men-scan pada barcode di samping saya ini untuk makan atau buka puasa serta sahur para penghafal Al-Quran dan juga para jamaah Masjid Al-Fat serta Ma'had Al-Fat. Mudah-mudahan harta yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu semuanya dilipat gandakan pahalanya dari hartanya, juga diberikan keberkahan atas hartanya. Sebelum ditutup, barangkali mungkin Ustadz mau ada dibuka pertanyaan atau cukup? Kalau mau ada dibuka pertanyaan, boleh mungkin? Ya, bebas Ustadz. Oh iya, baik. Silakan barangkali kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian yang masih stay, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz terkait dengan bacaan atau ilmu-ilmu Al-Quran. Tafadhol buat Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Acungkan tangannya menggunakan aplikasi di Zoom. Tidak ada, cukup? Oh ada, dari Chef Fatir. Silakan diperlihatkan wajahnya. Masya Allah. Ini selalu istiqomah, Ustaz. Kang Fatir. Dari, berat 4 tahun nih sudah masih istiqomah ya. Masya Allah. Silakan ditampakkan wajahnya boleh kalau tidak keberatan. Usianya 18 tahun, Ustaz. Masya Allah. Silakan dibuka operator untuk suaranya. Ibu Maililati. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz tentang alis, kan ada 2 bentuk, ada yang tipis, ada yang tebal. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, Masya Allah. Ya, baik, silakan, Ustaz. Oke, ini simpel sekali sih, Bu ya. Jadi kalau misalkan di Mushaf Al-Quran ini Indonesia sudah jelas kalau alis tebal itu mad wajib muttasil, alis tipis itu mad jaiz munfasil. Ya, Ya, itu kira-kira saja. panjang itu mana yang lebih panjang Ustaz? Oke. Nanti ada prioritas ya. Jadi ada prioritas sebagaimana pengalaman saya bertalaki kepada guru-guru bahwa yang prioritas itu adalah mad wajib. Kalau mad wajib itu kan mad wajib dan mad jaiz itu dibaca 4 sampai 5 harokat. Bacaan tawasud ya, di bawah 6, di atas 2 harokat. Kan ada bacaan qasr. Qasr itu berarti bacaan 2 harokat ya. Ada bacaan tul berarti dipanjangkan sekali berarti 6 harokat. Ada bacaan tawasud penengah berarti antara 4 dan 5 harokat. Nah, yang harus kita prioritaskan adalah mad wajib dulu, Bu. Kalau mad wajibnya 4 harokat, maka mad jaiz 4 harokat. Kalau mad wajibnya 5 harokat, berarti mad jaiznya 5 harokat. Jangan terbalik ya. Hukum tajwidnya seperti itu. Terus ada yang kedua, dikarenakan apa? Mad jaiz munfasil itu ada beberapa kondisi. Ketika diwakofkan, mad jaiz itu menjadi 2 harokat. Contoh misalkan ada fiha abadan ya, ada 2 kata. Makanya kan ada alis ini kita membicarakan tentang tanda dulu ya. Alis bertemu hamzah dalam 2 kata, itu mad jaiz munfasil. Ada alis bertemu hamzah dalam 1 kata, itu mad wajib muttasil. Makanya mad wajib muttasil itu wajib panjang, mau wakof ataupun wasol. Sedangkan mad jaiz itu ketika wakof jadi 2 harokat karena terpisah ya. Ada fiha, ada abadan. Kalau digabungkan fiha abada, tapi tetap ngikutnya ke mad wajib, Bu. Kalau mad wajibnya Ibu sudah mengukur kadarnya 4 harokat, maka mad jaiz pun juga 4 harokat. Tergantung nanti kalau misalkan kita mendengarkan para syekh di Murotal atau di Timur Tengah, itu seringkali tidak mempraktekkan torikohnya syatibiyah. Kalau di Indonesia
itu mayoritas memakai thoriqahnya Syatibiyah. Maka dibaca 4 harokat ya, 4 sampai 5 yang mad jaiz. Pokoknya mad wajib mah wajib panjang, nggak boleh pendek ya. Nah, sedangkan ada di thoriqah yang lain, yang mana yang sering kita dengar mungkin Al-Jazari, ya thoriqahnya Jazari, itu dibacanya 2 harokat. Makanya kan sering kita dengar seperti Al-Kafirun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu nggak apa-apa dikarenakan toriknya beda. Ya jalurnya beda gitu ya. Sedangkan yang kita baca tadi, yang saya baca itu torikohnya Syatibiyah. Barangkali seperti itu Ibu. Fokusnya ke mad wajib dulu ya. Mad wajibnya sesuaikan dulu. 4, jaiz 4. Wajib 5, berarti jaiz pun juga 5. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin wa iyyaki Bu. Alhamdulillah. Silakan, Ustaz Fatir. Di-on kan Ibu mikrofonnya Bu. Afwan. Mikrofonnya Bu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tapi di luar tema, Ustadz boleh? Insya Allah, mudah-mudahan bisa saya jawab. Tentang pesantren, Ustadz yang tamat SMA, ada nggak di situ ya? Sepertinya Alfat yang harus jawab nih Ustadz. Ya, baik. Insya Allah coba saya jawab. Alhamdulillah ada Bu di sini gratis, dan juga nanti mau berinfak sebesar rasa syukur juga bisa. Sekarang kebetulan sedang ada penerimaan santri baru PSB. Boleh silakan. Ibu dari mana? Mohon maaf. Dari Sukabumi. Oh, dari Ustadz. Sukabumi. Oh, banyak yang dari Sukabumi yang pesantren ke sini. Silakan Ibu bisa nanti menghubungi website atau nomor kontak yang nanti akan kami tampilkan di sini barangkali mungkin, atau bisa menghubungi bisa dicek di web di Masjid Al-Fat atau Ma'had Al-Fat. Nah, ini ada. Ya, ada ya tampil di sini. Mungkin nanti di akhir acara mungkin Ibu sebelum live grup bisa lihat kembali. Itu aja Bu, cukup ya? Ya cukup. Ya gimana? Iya sama-sama. Silakan lanjut barangkali ke Bu siapa? Bu Ois dari Jakarta Timur Cibubur, dibuka mikrofonnya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ibu Ois? Alhamdulillah Ustadz. Sehat. Ini paling senior nih, Masya Allah. Selalu ada. Masya Allah. Silakan Bu. Ini Ustadz, saya mohon penjelasan untuk masalah pengertian daripada khatam ya, hataman. Karena ada yang berpendapat bahwa khatam itu katanya harus dengan hasil bacaan sendiri gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita menyimak, mendengarkan, terus baca di dalam hati juga misalkan tidak keluar dengan ucapan, itu juga sama, kita juga khatam gitu. Ini bagaimana Ustadz nih? Saya masih agak ya bingung lah gitu. Soalnya kan kalau model tadarus kan kita tuh sama-sama ya gitu. Terus kan kita misalkan yang memperhatikan di belakang tuh ya kadang hanya sekedar menyimak, kadang keluar ucapan gitu Ustadz. Bagaimana tuh Ustadz? Apakah pahalanya sama juga dengan yang membaca? Siap, insyaallah. Baik, bismillah. Ini sepengetahuan saya saja Bu ya, Afwan. Nanti saya sarankan tanya lagi kepada asatidz yang lain ya. Nanti banyak kan setiap hari ada. Jadi tentunya kita maknai dulu khotaman. Mengkhotam itu kita seperti halnya seperti ini. Misalkan kita mengkhotam jalan dari Bandung ke Cimahi. Kita khotam dari berbagai jalan-jalan tikus, jalan apapun gitu ya. Kita khotam. Itu yang namanya khotam. Berarti ketika Ibu membaca dari An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu membaca ataupun mendengarkan itu khotam. Cuman memang tentunya khotaman ini akan berbeda. Yang membaca dan yang mendengar akan beda. Hasilnya akan berbeda. Tentunya kalau dibilang pahala walau alam ya, bisa jadi beda juga. Dikarenakan apa? Setiap yang kita usahakan pahalanya pasti beda. Makanya kan Rasulullah mengatakan dari ini ya, yang terbata-bata itu, yang terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama pahala per huruf yang diucapkan, yang dilafalkan. 1 hurufnya 10 kebaikan. Ada pahala yang kedua adalah pahala berusaha. Tuh berarti usahanya pun juga berpahala. Ketika kita mengusahakan melafalkan berarti kan ada usaha ya. Tapi kalau misalkan kita di dalam hati
Mungkin wallahu alam ya, saya nggak tahu ya apakah pahalanya sama atau tidak, wallahu alam. Tapi bisa jadi pahalanya berbeda karena usahanya beda. Usaha membaca usahanya hanya melihat dan mendengarkan saja gitu ya. Atau misalkan membacanya sambil kan beda. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, tadi ketika Bapak Ibu mengikuti cara baca saya, pastikan cara baca saya kan terlalu cepat pastinya. Kalau misalkan Ibu Bapak ngikutin pasti nggak akan kekejar. Betul tidak? Betul nggak? Betul ya. Tapi kalau dengan di dalam hati kan bisa ya? Bisa. Nah, kekejar bacaannya. Dikarenakan ada suara, Ibu melihat dan Ibu mendengar sambil mendengarkan sambil membaca di dalam hati. Beda gak kalau misalkan Ibu yang membaca? Beda kan? Beda ya. Bisa jadi kita ya, saya saja sampai saat ini semua asatid pun juga masih banyak koreksi ketika membaca sendiri kan. Dalam artian saat ini saya membaca sendiri dan Ibu Bapak menyimak dan Ibu Bapak mengkoreksikan seperti itu. Itu ya. Jadi yang pertama adalah makna daripada khotaman. Itu Bu, yang jadi khotaman itu yang menghatam. Ibu Bapak membaca dari Al-Fatihah ke Anas, khotam. Ya, Ibu Bapak mendengarkan dari Al-Fatihah sampai Anas, itu pun juga khotam. Nah, terus yang kedua, yang luar biasa ini adalah tadarus. Ini yang sering saya sampaikan di kultum ya. Di kultum, saya pernah membaca beberapa riwayat dan juga hadis-hadisnya. Bahkan guru saya menyampaikan bahwa tadarus itu kalau pada umumnya kita perhatikan saat ini tadarus itu deresan gitu ya, khotaman ya. Padahal beda, Pak Bu. Beda, tadarus itu sebagaimana Rasulullah kenapa membedakan di bulan yang selain Ramadan, tapi di bulan Ramadan itu beda daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Karena di bulan Ramadan Rasulullah satu hari mentalakikan kepada malaikat Jibril. Di bulan yang lain enggak, Pak Bu. Makanya kan khusus nih, beda. Mentalakikan itu adalah Rasulullah membacakan di hadapan malaikat Jibril. Sebaliknya, malaikat Jibril pun juga mensetorkan Al-Qur'annya gitu, ya. Jadi sehingga poinnya apa? Ini pernah saya dengar dari satu kajian membahas tentang mendetailkan makna dari tadarus. Jadi tadarus itu ada pelajaran, Pak Bu, ada peningkatan, ada setoran, ada guru yang menyimak bacaan kita. Itu tadarus, makna tadarus. Cuman kalau kita tadarus itu seperti ya ini ya, tadarus gitu kan, baca gitu ya. Padahal tadarus itu mendalam, Pak Bu. Mendalam. Karena Rasulullah setiap 1 tahun sekali mensetorkan 1 juz 1 hari. Berarti dalilnya itu berarti kita menghotamkan 1 hari 1 juz itu berarti ya. Akan tetapi maknanya perlu kita koreksi lagi tuh ya. Jadi tadarus itu Bapak Ibu harus mensetorkan di hadapan guru. Makanya kata guru saya, minimal tidak 30 juz pun juga kita menyetorkan bacaan kita. Itu ya. Makanya apa? Nanti perubahannya apa, Pak Bu? Setiap 1 tahun sekali, setiap Ramadan ada perkembangan, ada penambahan kualitas. Yang mana misalkan Ramadan kemarin Bapak Ibu sekalian khotam 30 juz, tapi membaca sendiri. Misalkan di bulan Ramadan saat ini Ibu Bapak bisa khotam, tapi dalam keadaan Bapak Ibu membacakan di hadapan guru. Masya Allah. Itu ya yang perlu diperhatikan. Makanya tadarus ini beda, bukan sebaliknya. Tadarus membaca sendiri, kalau khotaman kita sama-sama kan seperti itu ya. Jadi sebetulnya tadarus itu beda ya, ada pelajaran. Kata guru saya, beliau kan punya pesantren ya. Beliau mengatakan seperti ini, ana mengajarkan kepada santri ana itu bukan kecepatan, bukan kuantiti, tapi kualitasnya diperhatikan. Makanya ada santri ana yang tidak khotam 30 juz, tapi bacaannya berkualitas. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Gambarannya menurut saya ya, Afwan. Kalau misalkan saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, silakan tanyakan lagi kepada yang lainnya. Gitu barangkali. Baik. Gitu. Ibu Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Amin wa iyaki, Bu. Untuk penanya raise hand yang ngacungin tangan cukup ya. Sekarang ada dari chat nih Ustadz satu. Kita mungkin coba jawab. Afwan izin bertanya Ustadz, jika ada kesalahan dalam membaca, apakah harus diulang dari awal ayat? Ustadz dijawab. Oke, tergantung sih ya. Kalau pengalaman saya bertalaki memperbaiki yang dibacanya itu. Kalau kondisinya bertalaki ya. Kalau misalkan tadi saya membaca sendiri dan dikoreksi, biar memastikan saya ngulang lagi dari awal ayat gitu aja. Tapi kalau pengalaman saya ketika bertalaki bersama guru, malah malah ditegur saya waktu itu ketika ngulang lagi nih. Jadi kita
apa kesalahannya di kalimat ini gitu ya, di kalimat ini. Kita ngulang lagi di ayat yang sebelumnya, ya. Dan ternyata di ayat yang sebelumnya dikoreksi lagi. Yang ini belum dikoreksi, ini dikoreksi lagi gitu ya. Jadi sehingga saya ditegur waktu itu, antum perbaiki apa yang antum baca gitu. Ketika bertalaki. Setelah diperbaiki maka ngulang lagi gitu. Ya jadi tergantung Bu, ya tergantung. Jadi gimana nyamannya saja. Kalau saya tadi untuk memastikan biar bacaannya tidak terlewat lagi diawali di awal. Cuman kalau bertalaki, ibu bapak pasti ditegur oleh guru kalau misalkan ngulang lagi. Sudah mah ini dikoreksi, ngulang lagi yang atas dikoreksi. Pas baca dikoreksi lagi gitu. Jadi nggak akan beres-beres. Jadi yang dikoreksi yang harus langsung diperbaiki baru boleh diulang gitu. Ya, tergantung sih, nanti tergantung guru juga. Ada guru itu harus ngulang, ada ya. Jadi tergantung metodenya, ibu bapak sekalian ya. Makanya nanti ketika bapak ibu bertalaki kepada seorang guru, harus memaklumi, kok beda ya? Kalau sama guru ini mah saya banyak dikoreksi, tapi kalau sama guru ini mah dibiarkan. Nah, mungkin pernah. Itu yang saya alami, Pak Bu, yang saya alami. Jadi sehingga adab kita kepada guru kita samina wa atona aja dulu. Ya, ketika membaca khususnya membaca ya. Karena waktu itu pun juga saya daurah bersama Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi, beliau membacakan terus kita mengikuti. Ada bacaan yang menurut saya kok agak kepanjangan gitu ya. Tapi jangan banyak komentar, ikuti saja seperti itu. Itu adabnya ketika bertalaki ya, Bapak Ibu sekalian. Jaga nanti bila mana Bapak Ibu sekalian ada kesempatan mendapatkan seorang guru yang sudah bersanad, sudah mumpuni, terus Bapak Ibu ikuti saja ya. Dikarenakan setiap guru itu bakal beda-beda. Cuman saran dari guru-guru saya itu perbanyak guru ya. Paling banyak ya 5 guru paling banyak gitu ya. Untuk kita bukan sekelas syekh ya. Sekelas para ulama itu harus banyak. Harus berbagai sanad didapatkan ya. Syahadah dari Syekh Isa misalkan, syahadah dari Syekh Misari dan seterusnya gitu ya. Dari Syekh Hanofal misalkan kalau di Bandung. Seperti itu, Ibu. Baik, Ustadz, ini katanya ada pengen minta kesempatan nih Bu Nur Atikah. Ya. Boleh Ustadz? Boleh, silakan. Anda agak nyantai saat ini. Oh, siap. Khawatirnya antum ada kegiatan lain. Oke, baik. Soalnya nanti pagi hari sama Ustaz Jaki ya, Ibu Bapak ya. Saya istirahat dulu. Lumayan suara agak digempur dari pertama sampai Masya Allah. Bulan Ramadan nih. Ya, Masya Allah. Silakan Ibu Nur Atikah, boleh dibuka mikrofonnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mendengar penjelasan Pak Ustadz Ari tadi, saya kan biasanya untuk mendapatkan 1 juz sehari, selesai sholat 5 waktu itu saya baca 2 lembar. Saya berpikir setelah saya mengikuti kegiatan subuh ini, saya berpikir tidak akan membaca yang 2 lembar setelah selesai karena sudah saya menyimak. Jadi sekarang bagaimana Ustaz? Saya terus melanjutkan membaca 2 lembar setiap 5 waktu itu, di samping menyimak pada waktu subuh ini. Itu mohon penjelasan Ustaz. Oke, sederhana Ibu, jangan berhenti untuk membaca. Ya, lanjutkan. Semakin banyak semakin baik. Itu aja. Terima kasih jadi, Ustaz. Sama-sama baik Ibu. Dikarenakan gak ada batasan ya, gak ada batasan. Rasulullah itu kan kita tadi simak ya. Rasulullah mentalakikan setiap Ramadan 1 juz dalam 1 hari, mentalakikan kepada malaikat Jibril. Di penghujung akhir usia Rasulullah itu jadi 2 juz. Jadi nambah. Jadi semakin kita bertambah usia itu harus nambah, bukan berkurang ya. Harus nambah. Nah, dikarenakan Ramadan itu kata Rasulullah bulan yang agung, bulan yang mulia, dan jangan biarkan kesempatan ini sia-sia gitu. Maksimalkan. Apalagi Ibu kalau misalkan subuh bisa khotaman Al-Qur'an, mengikuti bacaan sambil mempelajari tajwidnya. Ibu lanjutkan lagi apa yang Ibu targetkan sendiri ya. Bahkan kata guru saya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di bulan Ramadan kita harus egois. Di bulan Ramadan kita harus egois terhadap kebaikan amal soleh kita. Karena kesempatan kita.
Makanya ada doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini untuk diri kita sendiri, semua ya. Bapak Ibu sekalian harus egois di bulan Ramadan. Saya sarankan itu. Ya, egoisnya terhadap apa? Terhadap kebaikan. Seperti itu. Apalagi Ibu tadi, setiap sholat saya 2, apakah lanjut lagi? Lanjutkan, kalau bisa lebih, Bu. Kalau bisa lebih. Kalau misalkan ada program khotaman lagi itu ya di kegiatan Ibu, misalkan di luar sobat ngaji ataupun Alfat, ikuti saja. Kalau misalkan masih ada waktu dan masih kuat, Bu. Jadi nanti ada targetan untuk sendiri, ada targetan untuk mentadaruskan. Mentadaruskan itu misalkan Ibu membacakan di hadapan guru meskipun 1 ayat 2 ayat. Makanya di program sobat ngaji pun juga kita membuka peluang untuk Ibu Bapak bertalaki di talim di sore hari. Ya, setiap sore. Cuman memang terbatas, Pak Bu ya. Memang terbatas karena ratusan orang satu-satu nggak akan keburu gitu ya. Makanya seperti itu, Bu. Ya, pokoknya kualitas tingkatkan selalu, jangan ada batasan. Ya, mau itu sudah khotam Ibu 1 juz pada pagi hari ini, khotamkan lagi. Lebih banyak, lebih baik. Ya, seperti itu, Bu. Masya Allah, Bu. Semangat ya. Alhamdulillah. Yang bertanya juga, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, Ya. silakan. Ibu Ya. Ibu Ning. Siapa ini yang ini? Bu Rahmawati, Ustaz. Ibu Rahmawati. Bu Rahmawati. Ya, Bu Rahmawati. Syukran atas kesempatannya ya. Ini terkait dengan girah untuk hatamkan Al-Quran ini, Ustaz. Jadi kan kalau tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita ada tadi siswanya Ustadz yang tidak hatam Al-Quran oleh karena dia memperbaiki kualitas bacaannya. Nah, yang mana ini Ustadz, pertanyaan saya lebih afdal mana? Kita girahnya itu untuk lebih memperbanyak hatam Quran di bulan Ramadan ini dibandingkan dengan memperbaiki bacaan tetapi tidak hatam Al-Quran gitu, Ustadz. Cukup, Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita berhenti di tengah ayat, sebelum di ujung ayat tuh, apakah boleh kita langsung lanjut saja di kata berikut? Maksudnya di kalimat berikutnya yang maksudnya setelah tempat berhenti tadi itu yang ataukah maksud saya dengan syarat kita lanjut asalkan bukan di memutus kata Al-Qur'annya itu, maksud saya Ustaz. Itu misalnya berhenti di sebelum wa. Apakah boleh kita langsung lanjut wa bla 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 ataukah harus mengambil bagian ayat yang sebelumnya? Ya, syukran Ustaz. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Pertanyaannya luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu juga untuk kita semua ya. Baik, yang pertama tadi terkait dengan abdol yang mana ya? Lebih abdol dua-duanya maju. Khotamannya tamat, talakinya pun juga jalan. Nah, cuman tentunya kalau tadi yang dikisahkan oleh guru saya mengajarkan kepada santrinya itu next level ya. Tahun ini usahakan tajwid diperbaiki dan kualitas dan ditalakikan sebisanya, jangan mengejar kecepatan. Semampunya gitu ya. Misalkan jaraknya memang di bulan Ramadan kemarin misalkan ya. Di bulan Ramadan saat ini bisa jadi khotam gitu Pak Bu ya. Jadi memang tentunya lebih kepada kualitas ya. Kualitas apalagi khotam gitu maksudnya ya. Kualitas apalagi khotam. Dikarenakan apa? Pernah salah satu ulama mengatakan kalau kita sering menghatamkan dalam keadaan bacaan yang salah itu termasuk namanya itu kebiasaan yang buruk. Saya pernah punya murid ya, ibu-ibu ya. Jadi murid ya, posisinya jadi murid. Pernah suatu ketika kita khotaman bareng-bareng ya, mentalakikan bacaan. Itu ketika saya simak bacaannya bagus, indah, tapi nggak bertajwid Pak Bu, nggak bertajwid. Tapi ketika diperbaiki sulit banget diperbaiki itu. Ketika saya tanya, ibu sudah khotam berapa kali? Aduh, saya 1 bulan itu 3 kali.
Kebayang tidak, Babu? Bukan Ramadan ini bukan Ramadan. 1 bulan itu 3 kali khotaman. Oh, luar biasa, gitu ya. 3 kali khotaman, mendekati ke khotaman para sahabat, gitu ya. Tapi dampaknya apa? Dampaknya sulit diperbaiki, Pak Bu. Dikarenakan lisannya sudah khotam secara terus menerus dan seperti jadi hafalan gitu kan ya. Nah, jadi hafalan. Makanya pernah tidak Ibu mendengarkan di di YouTube ataupun di televisi Ustadz Adi Hidayat pernah ada pertanyaan seperti itu. Ustadz, kita itu yang mana dulu nih? Menghafal Al-Qur'an dulu atau tajwid dulu? Nah, dua-duanya sebetulnya diharuskan dua-duanya gitu ya. Nah, cuman kalau kita perhatikan ketika ibu bapak menghafal juz 30 deh ya. Menghafal juz 30 tanpa memperbaiki tajwid, itu ketika ibu bapak mempelajari tajwid nol lagi semuanya. Apalagi sudah 5 juz, 15 juz dan seterusnya. Maka ketika dihotamkan ketika dihafalkan lagi, maka semuanya jadi nol lagi. Berarti dalam artian apa? Kualitas yang memang lebih penting daripada kecepatan. Tapi yang tadi, kalau dua-duanya jalan itu mantap Pak Bu. Ya, sudah mah kualitasnya diperhatikan, khotamnya konsisten, satu hari satu juz. Itu yang pertama. Ibu cukup yang pertama, Bu? Iya Ustadz, jadi maksud saya tadi tetap kita bertajwid, insya Allah. Tapi nadanya, ritmenya itu lebih agak dicepetin Ustadz biar bisa hatam gitu, biar bisa hatam. Karena mengingat kita ini perempuan Ustadz, masih usia subur. Tentunya kalau hanya 1 juz sehari tuh, jadi nanti kalau misalnya dapat halang menstruasi, tentu kan tidak akan cukup. Jadi itu salah satunya. Tapi insya Allah diusahakan tetap bertajwid. Cuman itu dia ritmenya agak lebih lebih cepat sedikit Ustadz. Jadi kalau misalnya tetap karena saya pernah dengar juga dari Ustadz yang lain, kalau memang nadanya mau dipercepat, ritmenya dipercepat, dengan catatan tajwidnya tetap diperhatikan juga, tetapi yang misalnya yang sebelumnya kalau kita hanya membaca kalau kita membaca yang 6 harokat dan yang 2 harokat, itu tetap perbandingannya jadi tetap sama, tetapi ritmenya Ustadz, maksud saya, ngerti nggak ya Ustadz ya? Iya, paham. Ritmenya maksudnya lebih cepat. Jadi itu bukan termasuk yang tadi saya bahas berarti ya. Jadi maksudnya adalah tempo bacaan. Gak jadi masalah Ibu. Gak jadi masalah, apalagi kalau sudah lancar tajwid. Ya, dikarenakan nanti kan ada bacaan itu, ada bacaan yang hader cepat ya. Ada bacaan yang tahqiq, ada bacaan yang tadwir. Dalam artian gini, ada bacaan yang cepat, ada bacaan yang lamban sekali, ada bacaan yang sedang, tidak cepat, tidak lamban. Itu ada, Bu. Ya. Jadi itu tergantung, apalagi kalau sudah bertajwid, sudah lancar ya alhamdulillah berarti bisa menghotamkan. Nah, dalam artian seperti apa? Tadi kualitas yang saya maksud itu adalah sebagaimana Rasulullah mengamalkan di bulan Ramadan itu mentalakikan kepada malaikat Jibril. Maka dari itu guru saya itu santri-santrinya menyetorkan bacaannya sekemampu mereka dan diperiksa panjang pendeknya, dengungannya, tajwidnya itu. Ya, jadi ada yang memeriksa itu kualitas, yang berkualitas, dan pahalanya pastinya luar biasa, Pak Bu. Pasti saya yakin pahalanya lebih luar biasa. Karena apa? Ada pengamalan yang memang Rasulullah amalkan di bulan Ramadan, bertalaki dengan malaikat Jibril itu. Ya, jadi untuk tempo bacaan nggak jadi masalah, aman-aman saja. Itu aman-aman saja. Ibu cukup mungkin Ibu ya. Kasih kesempatan buat yang lain. Cukup dulu. Silakan terakhir ini mungkin Bu Ning dari Bu Ning Jaten ya, mungkin Jateng ya. Silakan Bu Ning, dari tadi udah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada Bapak Ustadz, kami mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa bergabung. Insya Allah di bulan Ramadan ini bisa mengikuti murojaah tiap pagi 1 juz. Cuma karena keterbatasan kami masih kepuntalan, ini
Misalnya bersamaan kita mengikuti, tapi di lain waktu setelah sholat itu kita memperbaiki tajwid kita supaya agak sesuai dengan ilmu yang saya peroleh itu dalam waktu bersamaan. Misalnya ini kita kan tiap subuh mengikuti yang bersama-sama. Kemudian yang setelah sholat subuh itu kita di juz yang lain gitu, bagaimana Ustadz? Ya itu. Terima kasih. Jadi oke, syukran. Alhamdulillah. Ya, jadi yang tadi ya. Jadi sederhana. Kalau misalkan ibu mampu mengikuti dua-duanya, ikuti saja. Lebih mengulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, hakikatnya di bulan Ramadan itu kita yang perlu kita resapi ataupun kita rasakan itu adalah pahalanya, Bu, Pak. Jadi semakin mengulang pahala semakin banyak nih. Itu ya. Jadi gak ada batasan. Misalkan saya pun juga punya dersan nih, punya dersan Quran ya. Sudah lewat dari 4 juz misalkan ya. Nah, sekarang membaca lagi juz keempat. Itu kan gak ada batasan seperti itu. Dan yang harus kita perhatikan adalah pahalanya, Pak Bu. Ketika kita ngulang, pahalanya enggak ngulang. Ya. Jadi ketika kita mengulang bacaan, pahalanya enggak ngulang. Ingat, setiap kita baca saja yang terbata-bata mi. Oh itu 10. Enggak ngulang. Ya. Enggak ukurannya satu bismi saja gitu. Gitu, Bu. Jadi tetap sederhananya adalah selagi ibu mampu ikuti terus. Karena apa? Yang ibu kejar itu pahalanya, Pak Bu. Ya, pahalanya. Pahala, dan ketika kita berusaha berpahala lagi. Ketika kita mengusahakan khotam berpahala lagi. Ketika kita mengusahakan mentajwidkan atau mentalakikan kepada guru, pahala lagi lebih besar. Gitu ya. Jadi tentunya bulan Ramadan tentunya secara keseluruhan khotaman Al-Quran itu sangat penting sekali. Dianjurkan seringlah membaca Al-Quran. Tapi tetap niatkan yang pertama apa tadi? Meraih pahala ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah. Dan yang kedua, Allah ridho kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Gitu, Bu. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Ibu atas ininya, Bu Ning, pertanyaannya. Barangkali mungkin dicukupkan dulu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, karena waktu juga telah menunjukkan pukul 7 lebih. Mohon maaf, dari tadi saya belum berkenalan ini. Tak kenal maka ta'aruf ya. Ustaz Afwan, sama saya Ardi dari Masjid Al-Fat. Afwan baru berkenalan. Ya, Ustaz Ardi. Nah, itu muncul tuh, baru dimunculkan. Ya. Soalnya kita lagi ngejar khotamannya tadi biar beres dulu baru ya, bincang-bincang. Tadi mohon maaf juga buat Bapak dan Ibu semuanya, ada trouble di kami jadi ngehang untuk ininya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Barangkali itu saja yang dapat kami persembahkan buat Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. Sekali lagi syukron, jazakallah khairan katsira Ustadz. Amin. Masya Allah, ini ilmunya. Ini kayaknya Zoom terlama nih dari 3 sebelumnya. Gitu, Masya Allah. Biasanya habis ngaji langsung ditutup. Malah barusan Ibu Rahmawati satu lagi belum terjawab ya pertanyaannya. Nanti Ibu bisa ikut kalau bertemu sama saya siang nanti. Makomat ya. Mudah-mudahan suaranya aman nih. sudah ya. Nanti bisa ketemu lagi siang nanti jam 1 ya. Masya Allah. Sehat-sehat Ustaz. Amin, insya-Allah Ustaz. Insyaallah. Baik, mungkin hadirin sekalian, untuk Zoom kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan Ustadz Ari Abdullah di perjumpaan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah besok kita akan lanjutkan Zoom di juz ke-5. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah, kemampuan untuk selalu senantiasa bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mohon maaf dari saya sebagai host pada kesempatan pagi hari ini apabila ada salah-salah kata, dan juga mohon maaf atas kekurangan yang kami berikan buat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu.